नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी केउठी आउ काहार क्यों नाटक हबो। आज होछि अगस्त मास 9 तारिख 2025 शनिवार। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी बालुगाँ तालचेर अनुगुल रे आजिर नाटक एथु अंते कली जुग शेष। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार पंचम रजनी पेड़ी पथर अनुगुल रे आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य नाहू। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी कोईथा छक आठगड़ कटक रे आजिर नाटक राजधानीर राजा आचार्य। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी तुकुड़ा अनुगुल रे आजिर नाटक रज सुंदरी को सज सिंदूर। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी रूपाली शहीद नगर भुवनेश्वर आजिर नाटक सकल तीर्थ तचरणे। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी कलिंग दुर्गा पड़िया किस रोड भुवनेश्वर आजिर नाटक गोमुरी कांदुछि फूल सवारी। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी टलक बेढ़ा खेल पड़िया कणिया एनटीपीसी अनुगुल आजिर नाटक गरीबर दुख देखिछि किए। दुर्गाश्री गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी जाँला खोर्धारे आजिर नाटक सबु पर एठी जगा निजर। यात्राश्री विश्व दरबार आज हेउछि तार शेष रजनी लोकेश्वर मेलन पड़िया खोर्धा टाउन खोर्धारे आजिर नाटक सीता चोरी हेला पंचबटी रे। ऑपेरा जाग्यसेनी आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी चांदमा जाजपुर रोड आजिर नाटक गांधी कौन भूल हेई गला कि। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार शेष रजनी रसुलगढ़ दुर्गा पड़िया भुवनेश्वर आजिर नाटक कांदुछि मु खाली तो पाई। ऑपेरा राज दरबार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी दानगदी जाजपुर आजिर नाटक आखि पलकरे खोजुछि तोते। ऑपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी डमणा मेलन पड़िया भुवनेश्वर आजिर नाटक पणतकानी। ऑपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी बालीगोवाली पुरी रे आजिर नाटक कला कान्हू हसे जशोदा कले। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी जोरंदा ढेंकानाल रे आजिर नाटक एई बोधे शेष देखा। यात्रा धौली आज हेउछि तार प्रथम रजनी बलराम प्रसाद अनुगुल रे आजिर नाटक लुहरे लुहरे राति पाहिला। यात्रा कलिंग कन्या आज हेउछि तार तृतीय रजनी गेलटिया भद्रक रे आजिर नाटक तो गप मिठा
ତ ପାପ ମିଠା। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ। ଗୁଡୁମ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ ଜବାବ ମାଗୁଛି ଉଦଣ୍ଡି ସୀତା। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ତାର ଶୁଭ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 10 ତାରିଖ 2025ରୁ। ସ୍ଥାନ ମା ତାରିଣୀ ଯାତ୍ରା କମିଟି, କାଇଁସିରି, ଡେଙ୍ଗାବାହାଳି, ଭୁବନ, ଢେଙ୍କାନାଳ। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ତାର ଆଖଡ଼ା ଘରେ ନାଟକ ଦେବଦାସୀ ଜୀବ ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ। ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ହର ବାରିକ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି, ଗୀତ ନିଗମ ମିଶ୍ର। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ତାର ଶୁଭ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 13 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ପ୍ରଧାନ ପଡ଼ିଆ ନିରାକାରପୁର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ 11 ଅଗଷ୍ଟରୁ 15 ଅଗଷ୍ଟ 2025। ସ୍ଥାନ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଆ, ସୁକିନ୍ଦା, ଯାଜପୁର। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗ ମହଲ ତାର ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 10 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ କୁମାର ବସ୍ତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ତାର ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ 11 ଅଗଷ୍ଟରୁ 15 ଅଗଷ୍ଟ 2025। ସ୍ଥାନ ଦଶହରା ପଡ଼ିଆ, ଅନୁଗୁଳରେ। ଯାତ୍ରା ଓଁକାର ତାର ଶୁଭ ମୁକ୍ତିଲାଭ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 14 ତାରିଖ 2025 ଗୁରୁବାର। ସ୍ଥାନ ପାଗା ଛକ, ଜରିପଡ଼ିଆ, ସାଲେପୁର, କଟକରେ। ଉଦ୍ଘାଟକ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାୟକ ପୀୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଓଁକାର ଶୁଭ ମୁକ୍ତିଲାଭ ଅବସରରେ ପାଗା ଛକ, ଜରିପଡ଼ିଆ, ସାଲେପୁର, କଟକକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ସୁକାନ୍ତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।